Welkom weer eens kijkers, het is vrijdag, ons het die 4 klaar aangezet. Ik is met Andrew Poelman en ons is weer hier voor een opwondende episode van Gooi Kole. Andrew, vertel een beetje die mensen, waar is ons vandaag? Ja, so dis mos wintertyd. Ek weet of jy die winter al begin voel het hier. Maar ja, in die wintertyd moet ons maar seker 'n bietjie meer braai as gewoonlik. Ja, natuurlik 'n groot naweek vir ons. Natuurlik die laaste naweek van wedstryde, klubwedstryde in die rugby wat bepaal wie gaan uitval en wie gaan dit maak na die semifinale toe. Ons sal later 'n bietjie daaroor gesels en natuurlik ook Vandag gimnasium teen WAS hierdie naweek. Saam met al die ander skole rugby, so lekker opwindende naweek. Hierdie naweek is ons definitief ook op dieselfde tyd by Hagegengop stadion vir 'n groot wedstryd tussen FNB Kudu en FNB Unam. Nie 'n groot wedstryd vir al twee spanne nie. Ons weet FNB Kudu is klaar deur tot by die semis, maar FNB Unam gaan definitief probeer om seker te maak dat hulle dit maak tot in die semis. En een van ons gaste vandag is 'n ou wat vir al twee spanne al gejol het. Hy was al by Unam, hy is nou by Wanderers. So dalk kan julle miskien bietjie raai wie ons gas is vir hierdie wonderlike episode. Maar ja, Andrew, wat sien jy vooruit vir die naweek meeste, as ek moet vra? Ja, so ons is betrokke by daai twee uitsendings wat jy genoem het, WAS teen gimnasium en Kudu's teen Unam. Ja, so daar's heelwat ander sport wat ook aan die gang is. Ons sal 'n bietjie later ook daarna miskien verwys. Okay, kykers, so bly ingeskakel. Die 4 is klaar aan. Nou moet ons net wag dat Patricia vir ons goedjies kry en vir ons besluit wat maak ons in die kombuis van. Sy moet eers 'n draai gaan maak by Metro, maar bly ingeskakel en ons is nou terug by julle. Hi daar kykers, is jou gunsteling braai aanbieder Patricia hierso en natuurlik is ek by Metro Fresh om bietjie inkopies te doen vir hierdie week se episode van Gooi Kole. Maar laat ek julle net weggie, kom ons gaan doen shopping.
Daar het julle dit, kykers. Ons het die shopping gedoen en ek kan nie wag om die vuur te gaan maak sodat ons kan begin brei. Ons gaste is opgewonde vir vandag se menu en ek hoop julle is ook. So kom ek gaan lei die goedjies in die kar en dan sien ons julle by die vuur. Welkom kykers by ons by Gooi Kole vandag. Ja, ons gas vandag, een van die onderskatte spelers dink ek in Namibiese klub rugby, Johny Mwenyo. Heel agter en loskakel van FNB Wanderers. Welkom op die show Johnny. Ja, so ek mag dalk verkeerd wees, maar ek dink dit lyk vir my asof as ek nou so van die kant af kyk, asof jy jou rugby geniet hierdie jaar. Is dit sou jy sê dis reg? Ja, dis reg, ja. I mean, ek geniet dit waar ek is. Ek kyk hier soos in, I'm not looking too far ahead and I just want to play my game. Okay, so vertel gou vir ons 'n bietjie, jy kom oorspronklik van Oranje Moond af en so. Sien ek maar op jou sosiale media ook en so. Vertel ons 'n bietjie hoe jou pad geloop het van die beginjare af tot waar jy nou is. Ek onthou nie presies wanneer ek rugby begin speel het, maar sover soos wat ek kan onthou is seker maar graad 4, graad 3, graad 4, dis wanneer ek begin het. I mean, ek het nog altyd opgekyk na die Namibiese spelers. Ek het altyd, hoe sê men, soos, for example, Denzo, het ek altyd gesien op social media, van soos in 'n klein mannetjie van Oranje Moond af, het jy nie altyd die geleentheid gehad om hier so in Vandag te gaan speel. Van in 'n jaar het ons seker 4 games gespeel en whatsoever. Maar elke keer wanneer ek hulle op social media gesien het, het ek altyd vir myself gesê ek wil eendag saam met hulle speel. En ja, ek het hoërskool klaar gemaak. Ek het nog nooit die akademie in Kruiwenwyk spanne gespeel nie. Ek het die onder 20 span gehaal en toe gaan ons Kenia toe. En toe kom ek maar terug en toe speel ek by Unam vir 4 jaar of 5 jaar en toe skuif ek oor Wanderers toe, tot waar ek nou toe is vandag. Jy het vir ons vertel dat jy nog eintlik as 'n skoolseun al klaprugby gespeel het vir Oranje Moond en dat dit eintlik jou kans amper geskep het om hier so in Vandag te kom speel. Yes. Dit was eintlik hoe sê mens, moet ek sê, dis wat my pad opgemaak het, of my rugby deure opgemaak het, want in my laaste jaar van skool het ek vir Oranje Moond rugby klub gespeel, en toe speel ons daai jaar toe speel ons die final teen Vikings, maar voorheen dit het ons die semifinals teen Unam gekom speel, I mean quarterfinals gekom speel, en dis waar ons Unam geklop het, en dis waar my rugby loopbaan in Windhoek begin het. Van Mr. Jeff het my daai tyd gesê, jy gaan definitief vir Unam die volgende jaar kom speel. En toe kom ek Unam toe en dis waar alles gebeur het. Okay. Ek glo ek het 'n groot vraag vir jou Johnny. Vir almal wat wonder, watse posisie speel die man? Wat is jou gunsteling posisie? Want van die tyd af wat ek vir jou ken, wat ek jou gesien het al by Unam speel, het ek jou gesien op scrum of op fly half, op fullback, op vleuel, center. So vertel ons 'n bietjie. Ek weet jy's 'n versatile speler. Jy kan oral inval by die backline, maar wat is jou gunsteling posisie as jy die tree moet aantrek en op die veld moet opstap? Ja. Om eerlik te wees, ja, dis moeilik. Maar ek sal sê ek sal tussen die twee posisies, of daar's 3 posisies wat ek van hou. Okay. Ek hou van loskakel, ek hou van fullback en ek hou van 13. Okay, nie baie mense weet van 13 nie, of buite center nie, want ek het net in my eerste jaar by Unam, toe speel ek 13 en 12. Maar soos wat ek nou my rugby geniet, ek sal sê
15 en 10 is my gunsteling posisies. Gunsteling posisies. Ja. Ek Okay. kan nie sê daar's 'n spesifieke een nie. Posisie nie, maar Ja. tussen die twee is die twee nou jou gunsteling. Ja, solank ek net kan doen wat ek moet doen. Ja. Ja. Okay, kykers, ek glo julle hoor bietjie van die geraas hier agter, maar soos julle weet, ons is weer eens by Metro hier. Waar is ons, Andrew? In die noordelike industriële gebied. Daai plek. So ons is hierso en ons gesels bietjie met Johny. Hy is die Wanderers, een van Wanderers se groot spelers hierdie seisoen. Maar vertel ons bietjie sover die transition van Unam af Wanderers toe. Hoe is dit vir jou? Hoe lyk dit? Obviously is daar verskillende kulture by elke spanne Yes. of by alle spanne. Maar ek soos wat julle kan sien van buitekant af. Ja. Ek geniet my rugby. Yes. So daai kan maar baie sê van wat aangaan by Wanderers. So ja, dis ek sal nie sê dat iemand is beter of whatsoever nie, maar ek sal sê ek geniet myself by Wanderers en ek sal daar graag nog vir die afgelope jare wil speel. Okay. En voor ek nog vir Andrew laat weer vra. My vraag is, toe jy besluit het jy maak die besluiting om Wanderers toe te gaan. Was jy bekommerd oor starting line-ups? Was jy bekommerd om te sê, sal ek dit inmaak in hierdie span van jy ken, julle is 'n hele roster van goeie spelers. Ek sê nou nie wie is beter as wie nie, maar het jy die gedagte gehad om te sê, okay, as ek hierdie span toe gaan, daar's kans wat ek nie sal speel nie of ek sal my beste doen en net in die first 15 instap. Dis eintlik wat ek en Andrew nou van gepraat het. Ek het die Wanderers toe gegaan om te sê ek wil eerste span gaan speel, hè. Ek het nie gesê ek wil nie, hoe sê mens? Ek wil net nie gaan om te sê ek wil eerste span speel hè, of ja, zoiets. Maar ek het gegaan om my rugby te geniet. Whether ek eerste span of tweede span gespeel het, ek het net gegaan om te geniet want ek kan nie te ver uit wil kyk hè. Ek moet eers fokus op wat ek vir myself kan doen nog. So almal het gesê of daar was baie mense wat gesê het daar's baie name daar. Ja. Jy sal tweede span speel en net die negatiewe woorde teenoor my, maar dit het my nie afgebring hè, want yes, ek het tweede span gespeel vir Wanderers die United Tens en ons het die final gespeel en whatsoever, maar wat meer belangrik was vir my was ek het my rugby weer begin geniet. En ek het goed gespeel en toe speel ek eerste span en nou speel ek het nog nie tweede span vir Wanderers gespeel. So wat sê dit vir jou? Wat sê dit vir die mense self? Ja nee, kykers, ons is met Johny, soos julle hoor, tweede span gespeel by die rugby by die Trasco Tens, maar nou is die man in die eerste span. So ons gaan gou vir 'n kort advertensiebreek. En soos julle weet, hierdie naweek is die groot wedstryd tussen Windhoek Gym en Windhoek Hoërskool ook aan die gang. So ons gaan 'n bietjie kyk wat die kapteine het om te sê voor die groot game. Hallo, my naam is Patricia en ek is kaptein vir BI se eerste rugbyspan. Ek en die boys is baie opgewonde vir hierdie jaar se Superliga. Dit gaan baie lekker wees. Daar's baie kompetisie die jaar. En ons team talks en ons pep talks in die kleedkamer is altyd baie motiverend en ons boys se energie is altyd hoog en hulle is altyd gereed vir die wen.
Okay, kykers, is jou gunsteling brei-aanbieder Patricia hierso en natuurlik is ek in my breihoekie hier by Metro en ek is saam met 'n steenbokkie vandag en ons gaan lekker hoender brei. So Alina, how are you today? I'm great, happy to be here and can't wait to braai. Okay, so op ons menu vandag we have chicken breast that we're going to stuff with mushrooms and wrap in bacon. So your braai skills have to be on point because we cannot have raw chicken today or raw bacon. It's like a no-no. So it's a very simple recipe. Ons het klaar ons chicken breast in die helfte of nie, in die helfte nie, but we made a little pocket so we can stuff it. So you're going to spice for us. Alright. Everything is here. We agreed that we're going to use the barbecue spice. Yeah, barbecue So spice. you can start off by spicing our chicken and then we'll make our mushroom sauce and get to stuffing. But while you're busy, oh, this is a new one, you still have to open it. While we're busy spicing, can you just tell our viewers a little bit about how your journey as a Steenbokkie started, when it started, and for how long you've been a part of the Unam team? My journey being a Steenbokkie has been great. very great. I've never been part of a team that is so connected in many ways. So when I first started, I didn't get a chance to play because I joined in the middle of the year and people were already going for semi-finals and finals. And then the following year when I actually started engaging into the sport, the team spirit, the coach, the team manager, they made the whole Steenbokkie a family and a home. You just want to be there every time. So when you hear of practice, actually, you know, You're you excited need to to make go. time to be there. Yes. You don't want to miss out you don't on want to miss out on anything. anything. And I think that's where my trophy of most dedicated player came from, because it was a must that I need to be at practice always. And then, so If I'm not mistaken, you were nominated for most dedicated player, and then the year after that, or before that, you won. Or was it the vice year versa? before, there was 2023, I won the trophy for most dedicated player, and then the year after I was just a nominee. Yes. Well, it's still to be nominated for something like that, because it's difficult to balance, you know, being an athlete, having your personal life, a social life, family, and you're also a student, if I'm not mistaken, a law student. Yes. In your final year. Yes. How's that going? Not easy. It's not an easy journey. It's law. I it's think law. we gotta get spicing here as well. Okay. It's law, so I would understand it's not easy. Why law? You know, a rugby player doing law as well. The two are very demanding. I don't know what inspired me, but all I know is that it's what I wanted to do. It's what I've been wanting It to do just always. makes sense Yes, it just from makes the sense. get-go Yes. to do law. So you are now at Triumphant College. Yes. So, or it's now university, as I have been told. Yes, it is now. Oh, you have to sprinkle it with a little oil so it doesn't burn to our grill over there. How do you balance that? Like you said, you really don't want to miss out on any practices. You really enjoy, you know, spending time with the team, with the coaches, with the management team. How do you balance, you know, with exams coming up? How do you just make everything work? Rugby doesn't really take up much of your time. It's basically 1 hour of practice. You can make that 2 because the time you take to travel to get there, and also when you're going home, it's just going to take up like 2 hours of your time. And then you have a whole 24 hours to yourself to decide what you're going to spend it on. So it doesn't really take up much of my time. It's a perfect balance, I would say. Oh, clearly you are the right person to ask that question, because you got most dedicated player and you were nominated. So you know what you're talking about. Yes. But in terms of rugby and your passion for it, why rugby? Out of all the sports codes that you could have pursued, you stuck to rugby. Why? I get that question a lot, and sometimes I don't know how to answer it. I've been trying out sports, and I wanted something that was comfortable. So rugby, I don't know why rugby, but it's just what I fell in love with. Other sports, it's either there was too much drama or it was just not giving.
we broke a bone, and then What a you rugby, know, you can also break a bone. you can, but the fact that I haven't broken one till now, it's actually. Okay, what sport so- did you break a bone that you're so scared of breaking Soccer. a bone? Soccer. Yes. Okay, it's also So- it's not supposed to be a contact sport, but it can get Yeah. messy on the soccer field as well. And it was. I think while you're busy with that, I will start making our sauce because I want to get this on the grill. I'm actually really hungry. You know, on Fridays when I know it's time for Gooi Kole, I don't have breakfast. I just get ready. So for our sauce, we're gonna have a creamy mushroom and black garlic sauce. Just gonna put that in. I think about 5 tablespoons is enough. And we're gonna mix some parsley and cheese into this mixture, and then, like I said, stuff it. Our parsley that our Steenbokkie chopped for us so finely. How is the spicing going over there? It's going pretty awesome. So you don't have to do a lot with the chicken because it's already stuffed with so much. Okay, so I understand that the Steenbokkies had a game this past weekend. Yes. Can you tell us about that? What was the results? Who did you guys play against? We played against United. I don't remember the score, but we won. It wasn't an easy win. Didn't come easy as always. Oh, like So I one said, of our how can I say, they give us a lot of pressure on the field whenever we have to play against them. So it never comes easy. But it was a great game. It was that should be awesome. fun, right? Yeah. Because I know I played netball, and whenever we played against a team that wasn't as strong, it gets boring throughout the game. So if there's pressure on the field, you enjoy the game Yeah, a you little enjoy bit the more. game, yes. And then you feel that intenseness, and everything just becomes, fun. So yeah. Okay. Well, while we're gonna stuff, I know that Ari has some nice stuff to discuss over in South Africa, and then of course we have the coast waiting for us. So while me and this beautiful Steenbokkie get to stuffing our chicken and wrapping it in bacon, we're gonna take a trip to the coast and to South Africa, but we will be right back. Coach Way, last Saturday you guys played against Ribot. Yeah, no, it was an interesting game. Yeah. The boys did really well. A really tough loss to take because they really played some of the best rugby I've seen them play this year. Lost the match 29-28. The second team won comfortably 27-3, 27-6 I think. All right. So now, what are we looking at when we come to the league points? What are your options now? Well, the second team is fourth on the log. United are fifth, and they're the visitors coming this weekend. So this is basically a quarterfinals for the second team. Yeah. If they manage to pull this one through, they're going to the semi-finals, which will be history for our club. Okay. We've never achieved that before as a club. So we're excited about that. But in terms of the Premier League, it's a very significant match because United need to
score 7 tries against us to make it into the playoffs as well. Okay. So they're going to really be coming for us, and we want to prepare and make it as hard as possible for them. So anything they're going to get against us, they need to earn. Yeah, you had some issues with injuries. What does it look like now? Still a few key players out. Key positions like tight head prop, not easy to replace. And we did not have too much depth in that position. So some guys are back, and we're excited to see how they do this weekend. Yeah. But we're still missing some key players. Just with regards to the Namibia-Uganda game coming up, we've got a barbarian teams from Dolphins and Kudu. You're going to be part of that coaching, right? Yeah, I'm lucky enough to be part of that. It's going to be interesting because both barbarian sides are going to be made up from players from all 4 clubs on the coast. So it's going to be interesting to see how they get along. It's going to be real barbarian style rugby because we won't have time to prepare for anything much. Okay. But anyway, I'm looking forward to another game and wishing you all of the best. Thank you very much. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more, or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepare, Paratus. Mike, ons gooi Kaapse kole hier uit die Kaap uit. Die reentjie het effens opgehou, maar ons is nou buite om vir die mense nou weer te wys. Dis so dit lyk as die Kaapse koue fronte inkom, hy trek toe. Ja, ek moet vir jou sê toe jy vir my sê ons moet buite gaan staan, toe dink ek dit wat ons nie sal doen vir Kaapse kole. Ja. Ja, nee, maar ergens gaan ons weer binne wees en dan is ons weer ander planne. Ja. Binne 'n ander ritme, maar buite die reën het ons 'n bietjie opgehou. Dit reën lekker in die Kaap, maar dit moet hierdie tyd van die jaar. Kaapse winter is 'n winterreënvalstreek, so dit moet maar wees. Ons is ook gewoond om rugby te kyk wanneer dit reën in die Kaap. Gewoonlik as daar groot toetse dan kom reën dit. Ja, nou word ons getoets met ons geduld met die Suid-Afrikaanse spanne by die ander kompetisies en so voort. Maar dit is wat dit is. Ons wil nou maar net die kaggeltjie stook en goeie rugby en goeie sport geniet. Ja, op 'n goeie spangees, dan kan ons dan ten minste ook die versnapperingkies rondom hou hê. Mike sommer net van komende Saterdag gepraat. Daar's nog nie Verenigde Rugby Kampioenskappe nie, maar so 'n groot Europese eindstryd. Suid-Afrikaanse spanne het aangespeel, hoe snaaks nog steeds alhoewel klink. Maar die eindstryd, die Kampioenskap Liga, die Champions League is Northampton teen Bordeaux. Frankryk teen Engeland. Klink my Northampton dalk 'n bietjie in die binnebaan. Hulle lyk of hulle goeie vorm het, maar Bordeaux altyd gevaarlik. Ja, en ek moet vir jou sê dis daai smaak van 'n French onion soup wat bederf kan word deur 'n full English breakfast. Ek weet nie wat kan gebeur nie, maar hoe dit ook al sê, hierdie twee spanne het deur die seisoen gewys. Dit is die spanne wat die momentum gehad het. Hulle was geseën geweest met min beserings eintlik. So hulle het spelers gehou oor daai verhouding deur, en ons het gesien hoe belangrik dit is as jy aan 2 parallelle kompetisies deelneem. Beserings kan jou hele seisoen kelder, en ek dink hierdie twee spanne was baie gelukkig geweest, maar hulle het ook gewys dat hierdie spanne is eintlik die toonaangewers wanneer dit kom by hoe jy hierdie kompetisies hanteer en hoe jy diepte ook bereik. Daar's baie jong opkomende spelers wat besig is om naam op te steek in al twee hierdie spanne. Ja, waarskynlik Northampton dalk gunsteling speel neutrale veld in Cardiff. Maar hulle maak baie staat op een speler wat baie soos Bobby Skinstad is, Henry Pollock, nou nuwe sensasie vir die Leeu's gekies. Ek nog nie baie van hom gesien nie. Die hoogtepunte wat ek gesien het is groot hoogtepunte, so dit lyk na goeie speler. Maar so een speler kan vir die wedstryd wen, soos Bobby Skinstad gedoen het in die ou dae. Definitief, en ek dink dis wat vir my so lekker is om te hoor dat hierdie speler maak naam by die franchise waar hy is. Hy's besig om 'n hand op te steek op internasionale vlak en hy word nou gekies vir die Leeu's groep ook. Dis 'n speler wat met omkeerbesit vir jou strafskop kan wen, en daai
strafskop is op die einde van die dag wat jou in 'n posisie sit waar jy trofee wen. So soos jy gesê het, dit is 'n speler wat baie dink aan Bobby Skeenstad en sy spel. Okay. Ons spelpyl moet ons bepaal vir wat ons nou gaan doen as ons die wedstryd kyk. Dit weet ons is meestal gebou rondom 'n goeie kultivar van die Kaapse streek en 'n biltongkie droëworsie, braaivleisie, vuurtjie wat brand, gooi kole, Kaapse kole. Wintertyd in die Kaap net vinnig. Noem eers wat nou ook kyk. Wat's tradisioneel? Is dit 'n lekker soppie, pannekoek ook? Wat maak mense in die wintertyd? Sop is eintlik maar lekker altyd. Ja, jy sien Arie, sop is van kardinale belang wanneer dit kom by hierdie temperature wat ons het, maar so nou en dan moet 'n ou groente ook inwerk. So miskien is iets soos 'n hoendersop. O ja, dis baie lekker. Kyk, is 'n goeie voedsame groentesop. En Namibie is dit 'n totale groentesop. O, is dit 'n totale? Ja, hoender tel ook as groente. Ja, maar dit is 'n groente hoendersop. Nee, dit is klink vir my dan nou asof dit 'n oplossing kan wees met 'n goeie Namibiese harde kool kaggelvuur. Dit kan dalk en 'n kultivar. Ja. Absoluut. Okay, ons geniet die Kaapse koeler weer. Ons gooi Kaapse kole hier die Kaap. Groete tot volgende week. Okay kykers, ons hoender wrapped bacon is op die kole en soos julle kan hoor, is it's getting there. Dit lyk lekker en ek weet dit gaan lekker proe. Because our chef was busy in the kitchen. Okay, have you had something like this before? Oh no, this is the first. And so jy's seker opgewonde. You can't wait to dig in. I can't. Okay, so we know that next weekend we have semi-finals, but the Steenbokkies, for the females, there is no semi-finals. You guys are just going straight to the finals. How lucky are you? So in the finals, how are you guys prepping for that? The finals that is on the 7th of June will have the NRU finals. And who are you guys playing against? You guys know? Are you excited? How are you guys prepping for this? Like, what's going through your mind right now? A lot of nerves. A lot of nerves, yeah. So I believe finals will be held at Hagegenge Stadium. Yes. And also, we're really trying hard. We're using every chance we get for practice to make sure that we are there, we get the strength. And because looking at how we played last weekend, there's still a lot of things that we need to improve, a lot of faults that we made that we need to polish up a little bit. So, Unam has won the league last year as well, if I'm not mistaken. So, and the year before. So, you guys have like a standard now to keep. But like you said, when we spoke behind the scenes, you guys playing against Wanderers, the finals. Yes. You've played against Wanderers in March already. Yes. You played against United last weekend, and Wanderers beat United. Yes. You guys also beat United, so like no stress. You just shrug it off. You go with the flow. So prepping for the finals, how are you prepping yourself mentally? To get on the field and really give it your all. Because like we said, it's exam times. You also have to study. How are you preparing yourself for the finals? The 7th of June sounds far, but it's around the corner. It's around the corner, yeah. So what I do personally, that's to do with self-discipline as a sports person. Discipline is one thing that really matters the most. And also try not to mix the things, keeping your personal life and your studies. In your sport, keeping it separate. So I have my own routine. I wake up, I go for a jog, stretch, and also when it's time for practice, I make sure that I am there and do what is required of me. Yeah. So, and I believe it's what every other Steenbokkie is doing. Yes, just to prepare themselves. Now I have a question. What time do you go jogging in the morning? In the morning, between 6 and 7.
No. You're one of those people, if I'm driving that time and I see people jogging when it's not even light out yet, I'm like, when I grow up, I want to be like you. 'Cause you will not find me jogging when the sun is, even if the sun is out, why would I be jogging at any time of the day? But like you said, self-discipline will take you a long way, and prepping for something like the finals. Like, no pressure, you guys have been winning this league for multiple years in a row, but luckily you guys played against Wanderers before, you know sort of what to expect, but in that same vein, they also know what to expect. So you guys gotta, like you say, with each match you learn, you see where you need to improve and what you need to do next. Yes. And I'm sure people that usually come for our games, they've heard us say things like, we have what you don't have, and Yeah, you know, those we know what chants, you I've don't heard have. them. Yeah, so with our coach and our team manager there for us, I believe we are going to win as always, because they make it possible for us. Yeah. They make it possible. With how, because our coach was also a former rugby player. So he knows what they're doing. He knows what he's doing. So yeah, I believe we're gonna win. I love the believe so. confidence. I know it's not Yeah. gonna be easy, but I know. Yeah, because the team is preparing to go on the field. I'm sure Wanderers also preparing. So I'm very excited to see what happens on the 7th of June. Guys, don't miss the finals. It's here in Vandag at the Gooi Stadium, the 7th of June. Come and support the Steenbokkies. If you're a Wanderers supporters, you're also welcome, of course. Yes. Just to show some team spirit, because I'm excited for that match. Now, you spoke earlier while we were prepping, you said that you're always excited to go to practice, to spend time with the team. If someone had to walk up to you and ask you to just describe the culture, you know, the vibe, as you would say, amongst the Steenbokkies, whether it's on the field, off the field, how would you describe that relationship, the team members, the coaches, the management have with each other? With the Steenbokkies, you just know your energy matches. Because we don't leave anyone out. We make sure that each and every person is welcome. You need to feel welcome. Yes. So you go there and then you just forget about all your problems, and then maybe when you need assistance here and there, they're always there. Yeah. And we have our team manager. She's a mother. She's Yeah, she's really, like your team she's mother. done a lot. Yes. So I believe she's the one that is really keeping us together. She's doing the most when it comes to, you know, building the relationship stronger. Yeah. Well, I think it's time for us to flip again, because I can hear the sizzling and the juices are just pouring onto our coals. But you seem to be a professional for someone that's never brayed before. The way you're just handling this. No, I've actually brayed before. My mom is a kapana seller, so. Oh, so this is nothing to you. This is like easy. Well, we're getting sizzling here. I'm sure Brian and Andrew are starving, because if I can smell this bacon, and I'm sure you're also starving. So I can't wait to dig in while we finish up here and get ready to serve our guests, Brian and Andrew, on the other side. Do not move a muscle. We're going to finish up and then we're going to eat, of course. The best part of the show is when we eat the food. So thank you again for Brian, but we have to finish up. We're almost done here. So viewers, moet nergens gaan nie. Ons kom nou net terug. Oké, kijkers, ons is weer eens terug. Johnny, met wat je gezien hebt in die kombuis. Je ziet Alina cook up die breast filled with mushroom, wrapped in bacon. Hoe denk je gaan die meal voor ons lopen vandaag? Dit gaan heerlijk wees. Het gaan heerlijk Dit wees. gaan heerlijk wees. Ik kan je één ding zeggen, als Patricia in die kombuis is, jullie hoeven niet bekommerd te wees, jullie kennen hoe dit elke vrijdag gaan. So het is nog net voor Johnny om te zien wat die mensen in die kombuis voor ons gaan doen. Ons het langlaatste vrouwmensen op de show gehad, so is wonderlijk om voor Alina samen met ons hier te hebben. Maar voor ons met jullie gesprek aangaan,
Laas naweek was hierdie man in die kus. Hy het teen Kudus opgedag, fullback gespeel. En hy het een van die mooiste solo tries gedruk in die game. So bly ingeskakel. Ons wens julle die goeie try, dan is ons nou terug by julle. That could have been a well-worked try, but here we see the last try of the match. Wanderers fullback Johny Mwenyo racing through. Go to see the conversion. The excellent run down the left-hand touchline and a superb conversion. En ja, kykers, daar het julle die man se try gesien, Andrew. Laat die man net vir ons 'n bietjie vertel wat jy die bal gekry het. Hy was 'n bietjie selfish van jou, maar maar dit het toe uitgewerk. Ek sien die self-confidence is wonderlik om uit jou te sien hoe jy met die bal kan speel, hoe jy die bal kan dra, tot jy besluit dat jy gaan druk. Wat het deur jou kop gegaan toe jy die bal in jou hande kry? Eerstens, ja, dit was 'n moeilike tweede helft. Maar nou was die punt aangeteken in die tweede helft. Want dit was amper soos 'n pingpong wat ons gespeel het. Want as ons hier op hierdie kant van die veld is, dan is ons op die ander kant. As ons in die middel iets doen nie, dat was net altyd iets. Dat was net besig, ja. So ons het daai laaste minuut dink ek het ons heeltyd gedefend. En toe sien ek daar was 'n overlap gehad. Hulle het ons laaste defender gebied en dit was seker drie ouens wat getek het op my. Maar daai laaste ou, ja, Aston, toe hy gehardloop het, toe tackle Jacob, maar hy wou die bal geskop het. Maar hy het nie genoeg krag in die bal gesit om die bal verby my te skop. Toe skop hy in my hande en van daar af het ek net gehardloop. Ja, ek het net gehardloop en toe gaan druk ek die 3. Gelukkig het niemand meer gevang het. My spoed was nog genoeg. Ja. En toe druk ek maar die 3, ja. Om so laat in die game nog die sprint in jou het. Dit sê baie oor jou fitness. Dit sê die fitness is waar jy hom wil hê. Miskien klas ek op. Is dit nie waar jy moet wees nie? Hy sê, okay, ek sal sê ek is fiks genoeg om 'n game klaar te maak. Maar waar ek moet wees en waar ek wil wees, is ek nog nie daar nie. Okay. So dis maar net ook ek speel nou fullback, so jy kry sections op die rus. So ja, ek wil nie maar net defend, ja, so dis hoe ek energie gehad het en ek sê maar net ook ons fiks het ook by Wanderers as 'n span collectively is ons ook we are well managed. Okay. So ja, die regte energie kom op die regte tyd uit. Yeah, and find confidence. That's a lot of confidence to just take that ball. Knowing there's players like Ashton Mukilongo that can just catch up with you, and you decided, seeing it all the way through. Andrew? As jy nou weer step van dit lê. So, julle speel mos net hierdie naweek op by Wanderers teen Western Suburbs. Wanderers is reeds deur gekwalifiseer na die semifinaal toe. So miskien vat ons net deur julle span vir hierdie naweek. Julle het 'n paar ouens wat ons hoor wat uit gaan wees en dan vat ons miskien net so van 1 tot 15 wie start vir julle hierdie naweek. Van die voorrye is ek of die forwards is ek 100% seker, maar ek weet die slotte gaan Skroef wees en Brendan Orkes. Skroef is Rowan Ludik en die flanke gaan Joe Losper wees, Sharon Rousseau. En ek is nou nie 100% seker wie die 8ste man gaan wees. Nee, Joe gaan 8ste man wees, Sharon gaan die ander flank wees en die ander flank gaan JP Campbell wees, as ek nie verkeerd sê. En dan 9, Jackie Rus die naweek. 10 skuif Danko van 12 af 10 toe. So Reben Botha gaan nou start, ja. Okay. Nommer 10 gaan Danko Burger wees. 12 van Rais Veres wees. Hy is opgekom van die tweede span af. 13 gaan Nandi Watu Karombe wees. Die wings gaan Owen Awanga en Jürgen Meyer wees. En dan nommer 15 gaan ek wees. Ek is nou nie 100% seker ook oor die bankie, maar daar gaan nie baie changes wees nie, want ons wil dit
consistent hou tot in volgende week en dan die naweek daarop vir die finals. So daar's natuurlik nog 3 ander wedstryde. So in julle wedstryd, julle is eintlik reeds deur en Western Suburbs kan dit ook nie meer maak nie. So miskien baie van die aandag gaan bietjie op ander games wees. Ons chat gou bietjie daar. So daar's nou 3 spanne wat nog in is met 'n kans vir die semifinaal. Dis die laaste naweek en een van hulle gaan uitval. Grootfontein speel op Grootfontein natuurlik teen Rielbot. Ja, ons weet wat Grootfontein bring. Die vraag is natuurlik net of hulle in die tweede helfte nog hulle miskien so 'n bietjie kwesbaar gelyk toe hulle verloor het die ander game wat ons daar uitgesaai het. Die tweede helfte nie punte aangeteken nie, so dis maar die enigste vraag wat die mense miskien oor Grootfontein gaan hê. Maar Rielbot sal sekerlik vir hulle miskien dalk 'n bietjie target in die tweede helfte. Yes. Stem saam. En dan ja, United wat natuurlik swak op Moon toe ry. Ja, ons het gehoor van hulle swak op Moon se coach Houtaway. Ja, hulle sal probeer keer laat kyk of hulle dit reg kry laat United nie 7-3 drukkie. En dan natuurlik die groot game wat ons gaan uitsaai, Unam en Kudus. Hoe voel jy miskien oor daai game, Johny? Wat ek kan sê is Kudus sal saam met alles kom. Ek weet hulle is deur en ja, ek weet hulle is deur, maar ek glo nie hulle sal hierdie naweek toelaat dat hulle 'n game verloor. Ek dink nie so nie. Nie dat ek sê Unam gaan wen of verloor, maar ek sê Kudus gaan kom. Ek sal is dit gaan baie moeilik wees. Maar soos wat ek voel, ek dink Kudus sal dit deurdruk. Ek kry die kos aan ver af. Ja. Patricia, hoe vorder goed dit miskien dink aan, want dit lyk ons is amper gereed daar kykers. Maar kyk, kom ons stop bietjie die chat. Ons gaan dit nou verder vat. Grootfontein kan ek definitief sê, ek weet nie as dit bias is of omdat ek van Grootfontein af is, maar boys, semis moet ons sien. So, is in ons hande. Ons moet net verby Reebok gaan. Reebok moet net maak ook ons. Want ons moet daai kom. Maar ja, bly geskakel. Ons gaan gou vir advertensie breek en dan is ons terug met die kos. Oké kijkers, die tijd wat ons allemaal gewacht heeft. Johny het gesê die vrouwmense is bezig in die kombuis. Presentation wise out of 10, wat denk je? 10 out of 10. 10 out of 10, hè? Ja. Hij stemt saam. Andrew? Nee, het gaan smakelijk wees. Gaan smakelijk wees, nee? Oké, ik kon ook niet van die judging the book by the cover, so ik wil eerst proeven. Ik zal nog zeggen 10. Presentation zal ik zo 6 out of 10 geven. Sorry, 10 out of 10. Nee, grap. Okay, Alina, please tell us what you have prepared for us here. It looks divine, it looks beautiful. The meat is cooked perfectly. So can you just tell us what you prepared for us? So what we have here is mushroom stuffed chicken wrapped in bacon. Okay. So it was a simple and easy recipe. So it's just the mushroom sauce mixed with parsley, cheese, and then we spice the chicken, wrap it in the bacon, and then on the grill. Yes. Let me send the picture to my mother and just say, Mama, ons is op Gooi Kole nou, ons eet hier so en is lekker BDC. Maar ons is BDC nie. En kijk eens, so, ek is, ja, kom ek stuur, ek het klaar gesteed, sy sal die foto nou kry. Kan ons miskien al klaar duif, of wacht ons, I would say, do us the honor first, because you are a guest on a wonderful show. Proe hoe smaak jy, dan kan jy vertel. Andrew, op dieselfde tyd, daar kan jy ook net bietjie inspring. Patricia, miskien ook, ja. Daar kan jy klaar vir jouself in kry. And yeah, I have a question for you, Alina. So you guys have been dominating the women's league for a couple of years now. You guys are a wonderful team to watch. You guys have a fast-paced team, a good playing team. Looking forward to the finals, I'm sure. But just tell me, how has this season been for you so far compared to last season? Is it better in some sort of sense, or yeah, how are you enjoying this season?
I wouldn't say it's better compared to last year. Because first of all, I don't like the fact that we got to play a few games and then we are going straight to finals with no semi-finals. Yeah. Yes. So already that makes it a bit so not nice. But apart from that, the games that we've played so far, they were nice. I enjoyed them. They were a bit competitive, but yes, not what we yes. Not what you guys expected. Not what we expected. Yes. Okay. Thoughts? Wat is je gemeentelijk nog? Oh. It's too much. It's nice. They know what they were doing. I'm telling you, with Patricia in the kitchen, you can always be sure that the food is going to be great. Andrew, hoe voel je waarom? Nee, die gaan lekker. Die gaan lekker af. Oké, één ding wat ons lang te doen het. Johnny, mijn vraag voor jou is, jullie is klaar deur finals toe, semis toe, sorry. Kudus is ook deur semis toe. Wie denk jij is die andere twee spannen wat het gaan maken in die top 4? Sorry dat ik je op je spot moet zetten. Jo. Dat is een moeilijke vraag. En dus Kudus, wat tegen Unam speelt. Dus United wat tegen Dolphins speelt. En Grootfontein wat tegen Rebord speelt. Eén ding wat ik kan zeggen is, Grootfontein, ik denk Grootfontein gaan het deurdrukken. Niet omdat het is. Oh, sorry. Sorry. Grootfontein, ik geloof Grootfontein gaan het deurdrukken. Hulle het zwaar pak met de likes van Johan Lettig en Wiekes. Ik denk hulle gaan deurdrukken. Niet omdat ik zeg Rebord is nou bij die, maar ik zeg maar net zoals het is. Oké, so. Any anders man? Trasco of Kudus? Ja. Hey, Trasco of Unam, sorry. Ja. Ik ga voor Kudus. Ik zeg hulle gaan Unam winnen. So dat betekent Trasco gaan deur. Ja, dat is wat ik denk. Oké. Dan horen jullie van Johnny afkijkers. Hierdie naweek is definitief een baie opgewonnen naweek. Ons zien vooruit voor die semis. Wat volgende naweek is, definitief kan jullie se tickets klaar nou krijgen. Als je er niet wil uitmis voor die finals wat bij Hagegengop Stadium plaatsvindt nie, maar hierdie naweek is ons bij Hagegengop Stadium voor die wedstrijd tussen FNB Unam en FNB Kudu en bij VAS het ons ook dieselfde wat aangaan, niet bij VAS maar bij Vandag speel Vandag tegen VAS eerste span. So, we stick to culture, ons hou by die cultuur en Drew. Patricia is jou, né? Dis myne. Hierdie is kiwi smooch. En dan is dit swish. Kiwi smooch, zoals Michel gezegd heeft. So kijkers, dank je dat jullie samen met ons omgezet hebben. Johnny, Alina, thank you for joining us on this wonderful show. Until next week. Volgende week is het bikkie van jullie gaan niet meer gezicht hier zien nie. Ik zie in die land volgende week niet. Patricia, ja, kan je mis, maar volgende week is ik hier zo niet. Ons is in Woester. Maar dat betekent niet dat gaan een episode wees nie. Dat betekent niet jullie gaan niet meer gezicht zien nie. Jullie gaan ons allemaal zien, maar ik ga niet aan de kant wees. So van onze kant af is het Gooi Kole. Gooi Kole.